Okay, these are the vocabularies I found or we found from the text of the solar system. Ya, ini daftar kosakata yang diambil dari teks bacaan The Solar System atau Sistem Tata Surya, materi kelas 6. Listen the way I pronounce the word and repeat after me. Dengarkan saya mengucapkan kosakata dan ulangi. Oke, here we go. Kita lanjut. The earth, bumi. Where, di mana. We, kami atau kita. Live, tinggal. On, di. Part, bagian. Solar system, tata surya. Cold, disebut. Cold, disebut. Because, karena. Ice, es. Water, air. All, semua. Move, bergerak atau berpindah. Around, sekitar. Actually, sebenarnya. Star, bintang. Has, memiliki. Own, diri sendiri. Light, cahaya. But, tetapi. Don't, tidak atau bukan. Have, memiliki. Get, mendapat. Have, memiliki. Smaller, lebih kecil. The smallest, paling kecil. Inner, dalam. Primary, utama. Composite, tersusun dari atau mengandung. Of, dari. Rock, batu. Small, kecil. Metal, while, sementara itu. Large, besar. Larger, lebih besar. The largest, paling besar. The largest, paling besar atau terbesar. Everything, semuanya. Goes around, bergerak mengitari atau mengelilingi. The sun, matahari. The center, pusat. Mercury, Merkurius, planet Merkurius. Venus, planet Venus. Mars, planet Mars. Jupiter, planet Jupiter. Saturn, planet Saturnus. Uranus, planet Uranus. Neptune, planet Neptunus. Okay, that is the way I pronounce the words. Ya, itu cara mengucapkan kosakata. Ya. Okay, this is the spelling. Ini cara bacanya. Okay, when you speak or when you read the text, you need to look at this one ya. Kalau membaca atau mengucapkan kalimat, lihat yang ini. So look at this one. If you read this one, your reading will be good and correct ya. Kalau nanti lihat ini, pasti membacanya benar dan bagus ya, sesuai. If you use this one,
WHERE, you will be confused. Kalau lihat yang ini, tulisannya ini, anak-anak akan bingung ya. For example, this one. Don't read it water, but water. Okay. And for this one, don't read it boot. Jangan dibaca boot, tetapi but. Okay. And now we are going to read the vocabulary. Yeah. Okay. The vocabulary in the questions. So this is the questions. These are the vocabularies. But before that, I would like to read. I would like to read the text. So I make the text like this. Yeah, I made the text like this. This is the English transcription, tulisan bahasa Inggris. This is, its spelling, cara membacanya, and this is the meaning of the sentence. I write it like this and manage the sentence like this so that you may read and understand the meaning ya. Dibuat sedemikian rupa supaya kalian tahu cara membaca dan memahami arti bacaan atau arti teksnya atau arti kalimatnya. Okay, listen carefully when I'm reading the text and then repeat after me. Dengarkan baik-baik ketika saya membaca kalimatnya dan ulangi suara saya. The earth where we live on is part of the solar system. Nah, if we read it slowly, jika kita baca dengan lambat ya. And now we try to read the sentence faster ya, lebih cepat. The earth where we live on is part of the solar system. The earth where we live on is part of the solar system. Jadi bumi yang kita tinggali merupakan bagian dari tata surya. Oke, next, lanjut. It is called the solar system because everything goes around the sun. Okay. We try to read faster. Membacanya lebih cepat. It is called the solar system because everything goes around the sun. Disebut tata surya karena semuanya, maksud semuanya di sini semua planet ya, semua planet mengelilingi matahari. The sun is the center. The sun is the center. Faster, lebih cepat. The sun is the center. Jadi matahari adalah pusat tata surya kita ya. Next, there are eight planets in the solar system. There are 8 planets in the solar system. Okay, faster. There are 8 planets in the solar system. There are 8 planets in the solar system. Ada atau terdapat 8 planet pada sistem tata surya kita. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Faster. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Mereka atau planet itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Next, lanjut. The four smaller inner planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are primarily composite of rock and metal. Okay, faster. The four smaller inner planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars, are primarily composite of rock and metal. Jadi 4 planet terdalam seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Penyusun atau kandungan utamanya adalah batu dan metal. Jadi planet ini mengandung banyak batu dan metal ya. Next, lanjut. While the two largest, Jupiter and Saturn, are composite largely of gases such as water, ammonia, and methane. Faster, lebih cepat. While the two largest, Jupiter and Saturn, are composite largely of gases such as water, ammonia, and methane. Sementara itu, ya, 2 planet terbesar yaitu Jupiter dan Saturnus, ya, tersusun atau mengandung lebih banyak air, amonia, es, dan metana, ya, dan metana. Next, they all move around the sun. They all move around the sun. Mereka atau planet-planet ini bergerak mengitari atau mengelilingi matahari. Okay. The sun is actually a star. The sun is actually a star. Sebenarnya matahari adalah bintang. It has its own light. It has its own light. Faster. It has its own light. Cahayanya bersumber pada matahari itu sendiri, ya. Tidak memantulkan cahaya, tapi dari dirinya sendiri cahaya itu, ya. And next. But planets are not stars. But planets are not stars. But planets are not stars. Namun planet bukanlah bintang. Because they don't have their own light. They don't have their own light. Karena mereka, planet-planet ini, tidak memancarkan cahayanya sendiri, ya. Mereka memantulkan cahaya, ya. The planets get light from the sun. The planets get light from the sun. The planets get light from the sun. Sumber cahaya planet adalah dari matahari. Ya. Jadi mereka memantulkan cahaya matahari, ya. Okay, now I'm going to read, the questions. Yeah, before you understand the questions, make sure that you understand, the vocabulary. Each word used in this sentence must be known. Ya. Jadi sebelum memahami satu kalimat dalam pertanyaan ini, anak-anak harus memahami dahulu kosakata di sini. Setiap kata di sini harus dipahami supaya bisa memahami keseluruhan kalimatnya, ya. Oke. What here, ya. I write or move the word here in the box, di kotak ini, ya. Dipindahkan kata-katanya yang di sini, lalu dipindahkan di kotak sebelah kanan. What, apa. What, apa. How, bagaimana. When, kapan. Where,
di mana, why, mengapa, who, siapa. These words are called question word. Jadi kata-kata yang ada ini disebut kata tanya, yaitu ditanyai dengan 5W 1H atau bagaimana, kapan, di mana, mengapa, siapa, apa, ya. Next, title. This is title. So you don't need to find dictionary. You just look at this one, ya. Gak perlu lihat kamus. Anak-anak cukup lihat daftar kosakata di sini, akhir merit yang dibuat. Title, judul, teks, bacaan, above, di atas. How many, berapa jumlah atau berapa banyak. Many, banyak. Mention, sebutkan. Big, besar. Bigger, lebih besar. Biggest, paling besar. Center, pusat. Center, pusat. Jadi big, bigger, biggest ini adalah kalimat perbandingan atau kata perbandingan, ya. Misalnya sesuatu itu, misalnya penggaris, ya. Ada 3 penggaris, yang satu biasa panjangnya, yang satu lagi lebih panjang dari yang pertama, dan yang ketiga paling panjang. Nah, itu namanya perbandingan, ya. Dia menggunakan ini ER, EST. Nah, ya. Kalau lebih pakai ER, kalau paling pakai EST atau EST, ya. Okay, now we are going to read the questions, ya. Kita akan membaca pertanyaannya. Listen and repeat. Dengarkan dan ikuti. What is the title of the text above? What is the title of the text above? Apa judul teks bacaan di atas? Itu artinya, ya. How many planets are there in solar system? How many planets are there in solar system? Berapakah jumlah planet yang terdapat pada sistem tata surya kita? Okay. Number 3. Mention the planets in the solar system. Mention the planets in the solar system. Faster. Mention the planets in the solar system. Sebutkan nama-nama planet yang ada pada sistem tata surya kita, atau nama-nama planet yang terdapat pada sistem tata surya kita. Number 4. What is the biggest planet in our solar system? What is the biggest planet in our solar system? Apa nama planet terbesar pada sistem tata surya kita? Nah, you got it, ya, bisa dipahami. Number 5, the last one, yang terakhir. What is the center of solar system? What is the center of solar system? What is the center of solar system? Apa pusat tata surya kita itu apa, ya? Pusat tata surya kita adalah, atau seperti itu. Okay, now you already understand the question. Before you answer it in English, sebelum anak-anak menjawab dalam bahasa Inggris, first thing you need to do is answer use Indonesia. Jadi dijawab dulu dalam bahasa Indonesia. For example, apa judul teks bacaan di atas? Maka judulnya dalam bahasa Indonesia adalah sistem tata surya, ya, sistem tata surya. Then you translated sistem tata surya into English, lalu diterjemahkan dari Indonesia tadi ke bahasa Inggris, dari tata surya menjadi the solar system. Begitu seterusnya, ya, from number 1 to 5, dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, thank you, God bless you.